Magandang hapon mga master. Yan, dito pa rin tayo. Yan. Oh. Yun oh. Ha? Dito. Yun oh. Yan mga master. Oh. Nakahadali din ng malaki. Oh. Malaki. Oh. Malaki-laki. Yan. Yan. Yan ang nahuli natin. Nakadali naman malaki. Ayan, naihi oh. Coast Guard. Pre, nasan ka na? Wala nang pain. Yun, shoutout pala kay Kuya Louie Bautista. Yun. Shoutout sa iyo, Master. Kuya Louie Bautista. Yan, shoutout. Shoutout pala kay Kuya Ngonge. Kay Kuya David, shoutout sa Team Zero. Shoutout pala sa Team Zero. Kay Kuya Jed, shoutout pala. Yan pala oh. Yan, shoutout pala natin si Kuya Rene Aliviado. Yan oh. Yan, shoutout pala natin. Yan. Kahit pa paano, may nahuli naman malaki. Oh. May nahuli naman malaki. Oh. Malaki din nahuli. Yan. Yan, dito pa rin tayo sa Cavite City. Pre, nasan ka na? Wala nang pamain. Ha? Ikakaunti na. Ano to? Ba't may tubig? Ang baho eh. Galing na. Ha? Ang baho eh. Ha? Buhay pa yung iba. Shoutout din pala kay Kuya Mark. Kay admin. Shoutout pala. Kay Kuya AA. Kay Kuya Jonathan. Yan, sa Quezon Anglers, shout out pala. Lucena Anglers. Sa Bisugo Hunters, kay Kuya Inan TV. Yan, shout out pala. May kasama kami oh, Lady Anglers oh. Lady Anglers.
Yan, couple anglers, yan o. Oh, couple anglers. Yan, shoutout pala kay Ate Arlene Soriano. Yan o. Ah, ba't ang daming langgam yan? Tubig. Baka pumasok na dyan sa bag nyo. Baka pumasok na dyan sa bag nyo. Yung langgam. Yan no. Oh. Ayan, pamasukan no. Papasukan. Oh. Ng tubig. Sa lubong. Alat at saka tabang. Arroyo ang nadali. Hindi tilapia. Tilapia naman kasi arroyo laang. Tut 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 tut. Yan, dito pala sa may malapit sa Bilyamar Resort. Yan, Cavite City. Ayan o. Kung makikita nyo, pagkalampas lang ng tulay. Ayan o, may police o. Police station. Ayan, tulay lang. Yun, shoutout pala kay Suset Arosena. Kay Patrick Arosena. Yan, shoutout pala. Oh. 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 Yan o, mga sasakyan o, dami o. Oh. Ito, ayun o, yung mga motor namin o. Oh.